أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله، اعلان د بیزاری دے، اعلان د براءت دے د جانب د اللہ نا، ورسوله او د جانب د رسول د اللہ نا، الى الذین هاغ کسانو تا عاهدتم چتاسو ورسر معاهده کړی دا، من المشرکین او دوی د مشرکانو نا، او بیا دغه لوز معاهده ماته کړی دا. فسیحو فی الارض، پس گرزی تاسو پزمکه کی، اربعت اشهر سلور میاشتی، وعلمو او پوه شی انکم غیر معجز اللہ، چی بیشکا نئی تاسو عاجز کون کی اللہ لرا، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، او بیشک اللہ تعالی رسوا کون کے دے کافران لرا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، او اعلان دے جانب دا اللہ نا او دا جانب دا رسول دا اللہ نا، الى الناس طول خلقتا، یوم الحج الاکبر، پورز دا غلوی حج، پورز دا حج اکبر، ان اللہ بریء من المشرکین، چی بیشکا اللہ تعالی بیزار دے دا مشرکاننا، ورسولہ او رسول دا اللہ. فَإِن تُبْتُمْ، پس کچرت تاسو توبو وستلا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، نداب غور وستاسو دبارا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، او کچرت تاسو مخوار ولو اعراض موکو، فَاعْلَمُوا، نپس پوہ شئی، انکم غیر معجز اللہ، چی بیشک تاسو نئے عاجز کون کی اللہ لرا. وبشر الذین کفروا، او زیر ورکا ہاغی کسانو تا چی کفر کڑے، یا مانا دا خبر ورکا ہاغی کسانو تا چی کفر کڑے، بعذاب علیم، دا عذاب دردناک. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر ہاغی کسانو تنا عاهدتم چتاسو معاہدہ کڑی دا ہغی سرا، من المشرکین دی دوی دا مشرکانونا، ثم لم ينقصوکم شیئا، او بیا دوی نقصان ندے رسولے تاسو تا، شیئا ذر برابر، یعنی حس قصور بیا پا دی معاہدہ کی ندے کڑے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، او امداد ندے کڑے دوی، علیکم پا مقابل استاسو کے، احداً دہجا سرا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، پس پورا کئی دوی سرا، عہدہم اغوادخ پلا، الى مدتهم، داغ مدیخ پل پورے، داغ وخ پل پورے. ان اللہ یحب المتقین، بیشک اللہ تعالی خوخوی پرہیزگار لرا، چسوک زان بچ کوی دماتولو دوادونا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس ہر کلچ تیرشی اغمیاشت محترمی، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، نبیا قتلوی مشرکان لرا، حیث وجدتموہم، پکمزی کی چتاسو امومی دوی لرا، یعنی وسمو پی برشی. وخذوہم، او نسی دوی لرا، وحصروہم، او راگیروی دوی لرا، وقعدوا لهم، او کینی دوی تا دوی دا قتل دبارا، کل مرصد، پہر مورچکی، پہر سنگر او کبنگاہ کے. فَإِن تَابُوا، پس کچرت دوی توبو وستلا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، او قائمولو دوی مانزل را، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، او ورکولو دوی زکاة لرا،
فخلوا سبیلهم پس خوشی کئی لار ددوی، خالی کڑی لار ددوی یعنی ازادی کئی پریگ دی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی دے بخون کے مہربانا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او کچرتا یو کس د مشرکاننا استجارکا پناو غختلستانا فَأَجِرْهُ نپس پناور کدتا حتی یسمع کلام اللہ آن تردیچ دے واوری کلام دا اللہ لرا ثم ابلغه مأمنه او بیا ورسو دلرا اغی زید امن ددتا. ذالک بانہم داددی وجی چ بیشک دوی قوم یو قوم دے لا یعلمون داس قوم چ پوہی گنا.